The Chief Minister is in a hurry. But let me tell you, there are many things that our government, under his leadership, have launched. We have, as a consequence to several challenges of our times, be it climate change, land degradation, biodiversity loss, and fear of zoonotics like COVID. We have to pull up our socks and we have to try and improve the environment we live in. We have just taken a pledge, which you and I again have taken. That pledge has a lot of meaning. But I'm going to tell you, my dear student friends in particular, because I believe if environment is to be preserved, it has to be preserved by us. But I also believe that you student friends can hold your parents to ransom, educate them and force them to implement few things that I'm going to suggest to you. To all of us, they may sound minor, but believe me, if you total the total saving, it is substantial. And we would be in our own small way, you in your own small way, would be contributing to preserve our precious planet Earth. Number one, take it upon yourselves to ensure that kitchen waste is converted into organic fertilizer. Use it for the plants and trees that you grow around your house. Number two, we have a habit, including myself, of putting on the lights and we leave that room and go into another room. This is also taking its toll on planet Earth, because still today, bulk of our electricity production is from coal. Coal is consumption of limited resources. Coal in turn, generation of power in turn pollutes the air. So if we can reduce our consumption of power, we are saving planet Earth again. Last, when we go for a bath, many a time we allow that tap to flow. Water is overflowing. We are wasting water, which otherwise we could have saved had we just to put off the tap. When I go to shave sometimes, we allow that the water to flow till we finish our shave. Even there, should we put off the tap and use it only as and when we require, we would be saving water. These are just three small ways I'm putting before you. And you may ask me, why am I stressing on the student? Because I believe if you students are convinced, you will ensure that your parents also follow these three things that I've said. In a country like Austria, it was proved that they could control waste management only through students, only through the youth. And that is the important role you all can play. They would ensure that their parents dump the garbage or dump the waste in the respective segregated boxes that were meant to collect various types of garbage. Take it upon yourselves. Ensure that all of us, you and I, walk together and carry out these few small things that I've mentioned. And believe me, if you do this, the pledge you and I have taken will have a lot of meaning. Having said that, the government has drawn a lot of initiatives. The government is seeking to also improve the setup around the planet. But we will not succeed it without your cooperation. And therefore, I appeal to one and all that we should walk hand in hand and make it our endeavor to ensure we make our planet Earth a precious place to live in, and thus a better place for you and me to live in. I wish
each and every one of you a happy Environment Day. Thank you. Thank you, sir, for your words of wisdom and simple yet valuable suggestions, which would certainly engage us all in a thought-provoking dialogue once we leave this auditorium. मानसतानो आणि किष्टानो, केन्नाय कल्पना करात, बुडके केल्ले दोंगर सपनांत येऊन रडटात. मळब वेगोवपी माडांचे कवळ मळबाक तेकचे पयलींच झडटात. कल्पना करात. पुणून जो मेरेन आमचे मदीं भांगराळ्या गोंयचे भांगराळे मुखेलमंत्री उपस्थित आसात, तो मेरेन आमकां कसलोच हुस्को करपाची गरज ना, कसलीच चिंता करपाची गरज ना. सीएम सराच्या पुत्रांनी सांगले जाल्यार आमकां घेवपाची गरज ना. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आजच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर मिस्टर अलेक्स बॉक्सिकवेल, त्याच बरोबर IDCचे चेअरमॅन म्हणजे मित्र बाब अलेक्स रेजिनाल्ड, हांगासर खास करून तुका सगळ्यांक मार्गदर्शन करपाक आयिल्ले डॉक्टर देवेंद्र पांडे इज अ कीनोट स्पीकर फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेस्ट अर्लियर. नाव ही इज द सेक्रेटरी ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. डॉक्टर राजू चौधरी ऑफ बिट्स पिलानी गोवा कॅम्पस, डॉक्टर सविक भट्टाचार्य टेरी दिल्ली, डॉक्टर ये रेजादा ICR गोवा, डॉक्टर जिरेट बनर्जी फाउंडर ऑफ द संपूर्ण अर्थ एनवायरमेंट सोल्यूशन, डॉक्टर अंकित यादव IAS ऑफ द MD GWMC, महेश पाटील चेअरमॅन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, शामिना मंतेरो MS फॉर द गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि जॉन्सन फॉर द डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट. म्हणजे समोर बशिल्ले आजच्या कार्यक्रमाक खास करून आयिल्ले सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट, ब्युरोक्रेट्स, पत्रकार मित्र आणि माझ्या मोगाळ विद्यार्थी मित्रांनी मैत्रिणी. तशें जर पळयत जाल्यार आमी पळयता की आयच्या ह्या ऑडिटोरियमान आमी एनवायरमेंट डे मनोवपा खातीर सगळे जाण हजर आसात. तातूंत आमी जे एक्चुली एनवायरमेंटाचें प्रोटेक्शन करता ते ब्युरोक्रेट्सूय आसा, जे प्रोटेक्ट करपाक जाय ते इंडस्ट्रियलिस्टूय आसा, आणि त्याच बरोबर जे पत्रकार हाजो अवेरनेस करता. खंयचे एखाद्या इंडस्ट्रींतलो जर ETP प्लांट जर सारको ना जालो आनी जर चड पोल्युशन करपाक लागले इंडस्ट्री, जाल्यार ते लोकांच्या मुखार हाडपी पत्रकारूय आमच्या मदीं आसात. आणि ह्या एनवायरमेंटाचो आस्वाद घेवपी आणि फुडार आमी जाका म्हणटा की आमी सैल राखपाक जाय. आमी हो एनवायरमेंट आमी जगात येताना खूब बरो आशिल्लो, आमी आयल्या उपरांत आमी थोडोसो पाड केला आसतलो, पण तो फुडल्या जनरेशनाकूय बी आजुनूय बरो करून दवरपाक जाय अशें म्हजे मोगाळ विद्यार्थी मित्र आनी मैत्रिणी हांगा आसा. जबाबदारी आमची सगळ्यांची आसा. जबाबदारी फक्त सरकाराची ना. हांव बरेचशे फावटी पळयता की बरेच जाण सरकाराक जबाबदार धरतात आणि सरकाराक जबाबदार धरतात तुमचो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें करता ते हो प्रश्न पटकन विचारता. म्हणून आयच्या सुवाळ्याचेर हो कार्यक्रम आनी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनयता आसतना आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची संकल्पना म्हाजी आशिल्ली. आमी 2 दिसां पयलीं म्हणजे 3 तारखे दीस खरें म्हटल्यार बसून आमी ठरयलें की आमी ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाक सुरवात करुया. तर ग्रीन सर्टिफिकेशन कोणाक दिवपाचें? ग्रीन सर्टिफिकेशन इंडस्ट्रीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन लोकल बॉडीक दिवपाचें, ग्रीन सर्टिफिकेशन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक दिवपाचें, जे खरोखरूच ग्रीन हातूंत काम करता आणि आमचें गोंय एक ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सातत्यान आतां वावुरता आनी फुडें वावुरतले तांच्या खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन खूब म्हत्वाचें आसा. आणि म्हणून ज्यांका आज ग्रीन सर्टिफिकेट्स ज्या इंडस्ट्रियल सेक्टरांतल्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीक दिली, म्हणजे एफिशियंट ETP प्लांट चलोवपी, एफिशियंट STP प्लांट चलोवपी आणि त्याच बरोबर आपल्या पुराय उदकाची काळजी घेवन ते आमी जाका म्हणटा की रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल ह्या पद्दतीत आपल्या पुराय कोयराचो आनी उदकाचो जो वापर करतात त्या सगळ्या इंडस्ट्रीक आज ग्रीन सर्टिफिकेशन दिलें. तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करतात. तुम्ही ताळयो वाजून तांचे अभिनंदन करा. तांच्यांनी हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन आपलो ग्रीन एनवायरमेंट दवरपाक सरकाराक सहकार्य करचें. दर वर्सा वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या दिसा अशाच पद्दतीन नवीन नवीन इंडस्ट्रीक ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाचें काम आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हे नवीन दर वर्सा
नवीन इंडस्ट्री खातीर करतले. त्याच बरोबर अंदू जिल्ल्यो 2 पंचायती, मेणकुऱ्या पंचायत आनी ठाणे ग्रामपंचायत, जितू करून सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन जेंच्यांनी आपलें काम केलें आनी तेंच्यांनी म्हणजे पंचायत बॉडी आनी सरपंच हेंच्यांनी लोकांच्या सगळ्या सहकार्यान करून दाखयलें. तांच्याय खातीर आमी तांकां एक फावटी ग्रीन सर्टिफिकेशन्स दिले. हांव तर हेज्या वेळार सांगपाक सोदतां की इवन दो बरें काम करता अशा पद्दतीन तांकां एडिशनल प्रोविजन ऑफ द फंड्स टू दॅट पर्टिक्युलर पंचायत हेंय करपाचो सरकाराचो विचार आसा. कारण तेंच्यांनी आपली पंचायत कोयराच्या बाबतींत, नितळसाणीच्या बाबतींत खूब बरी करपाक सुरवात केल्या. इन फ्युचर अशाच पद्दतीन उरलेल्यो पंचायती खूब बऱ्या पद्दतीन काम करचे म्हणून हेची सुरवात आसा. अंदूच्यान आमी 2 पंचायतींक दिला. फुडले फावटी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी देर एंटायर टीम वचून व्हेरीफाय करतली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट कोणी म्हणजे आमी जेका शेड घातल्या काय ना म्हणजे थंयसली वेस्ट मॅनेजमेंट कशा पद्दतीन करता हाजें सर्टिफाय करून तांकां सर्टिफिकेट दितलेच. बट तांकां रिवार्ड म्हणून एडिशनल फंड वा एक्स्ट्रा त्या पंचायतीन दिवपाचें आमी प्रोविजनूय करता. एक स्टेप फुडें वचून तर म्हाजें म्हणणें आहा की इंडस्ट्री जाली, लोकल बॉडीज जाली, इवन दो स्कूल्स जे आपलो एनवायरमेंट बरो ग्रीन दवरता. हांवें डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन तांच्याय कडेन उलयतालो हांव की ग्रीन सर्टिफिकेशन्स आमी तांकांय हें फुडें जे ग्रीन सर्टिफिकेशन स्कूल, हायर सेकंडरी हाज्याय खातीर ग्रीन सर्टिफिकेशन दिवपाची आमची संकल्पना आसा आनी इन फ्युचर तांकांय ग्रीन सर्टिफिकेशन्स मेळटले. आज जगनाक अवॉर्ड मेळ्ळे वेगवेगळ्या म्हणजे ईपी कामत ग्रुप जेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन म्हणजे ऑलवेज इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्ह फॉर ईपी कामत ग्रुप बाब राजकुमार कामत हांच्या कडल्यान आसा. तांच्यांनी बी वेगवेगळे कॉम्पिटिशन दवरून अवेरनेस तो लोकां मदीं करपाचो जो प्रयत्न केलो. दे आर एफिशियंटली वर्किंग ऑन द आमी ताका म्हणटा की स्पेशली द टँक सेप्टीक टँक्स ज्यो टॉयलेटी खातीर वापरता त्या खातीरय बी तांचे आनी तांच्या पुराय टिमीचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आनी एकंदर ज्या ज्या सगळ्या जाणांक अवॉर्ड सर्टिफिकेट मेळ्ळे तेंचे परत एकदां हांव खूब अभिनंदन करता. आनी खऱ्या अर्थान आमी पळयता की बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी हाणें लायिल्ले सकयल आशिल्ले एक्झिबिशन्स हांवें मुद्दामून म्हणजे 2 गोश्टींचो उल्लेख हांव करता. एक, तुमी जर सकयल सगळे फूड प्रॉडक्ट जर पळयशात जाल्यार गोंयचे पारंपारीक म्हणजे ती ताळकिळ्याच्या भाजये पासून त्या फणसाच्या भाजये पर्यंत कोणी जर सकयल वचून पळोवंक ना जाल्यार चलात आनी तें एक्झिबिशन पळयात. म्हणजे सान्नां आसतले, पोळो आसतलो, बाकीचे सगळे फूड प्रॉडक्ट जे एक्चुअली ट्रेडिशनली गांवांत जाता ते तेणी एक्झिबीट करपाचो प्रयत्न केला. आमी म्हणटा ताका हेल्दी आनी टेस्टी ह्या दोनूय तरेचे. हांव हे बायोडायवर्सिटी बोर्डाक जो प्रयत्न केलो काणकोण पासून सांगे, केपें हांगासल्यो सगळ्यो महिला भगिनी ते मुद्दामून फूड प्रॉडक्टाचें एक्झिबिशन तेंच्यांनी सकयल लायलें. हांवें स्वता टेस्ट करून पळयलां. बायोडायवर्सिटी बोर्ड आनी बाब प्रकाश पर्येकर हाजें अभिनंदन हांव मुद्दामून इतक्याच खातीर करता की ताणें 20 वर्सां पयलीं बंद पडलेली पुरण शेती ती तेंच्यांनी परत एकदां इनिशिएटिव्ह घेवन जी लुप्त जावपाक पाविल्ली. म्हाका खबर आसा इट इज व्हेरी टफ, इट इज व्हेरी कॉस्टली, बट तांच्यांनी तो पुरण शेतींतलो तांदूळ परत एकदां पुनर्जिवीत केलो. आपल्या पुराय पर्या गांवांतल्या टीम म्हणजे तांचो भाव, तांचो बाकीचे फार्मर्स हांकां सगळ्यांक एकत्र घेवन आनी गोवा युनिवर्सिटींतले तांची टीम हांणी तांकां सपोर्ट केलो. त्या खातीर प्रकाश पर्येकर आनी ताची टीम हांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. सुर्ला ग्रामपंचायती वतीन 20 वर्सां पयलीं बंद पडलेली शेती हांवें कित्याक सांगता तर आमचो म्हणजे अटल ग्राम योजना ह्या सरकाराच्या इनिशिएटिव्हच्या सकयल आनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या सकयल स्वयंपूर्ण मित्र हांगासर बाब काणेकर बसला. ह्या दोनूय एजन्सीनी घेवन 20 वर्सां पयलीं 31 हेक्टर शेत जे बंद पडलेले. आमकां सांगपाक खूब बरें दिसता की ना शेत मरे बंद पडलां आतां कोण लायना बायलिगे खातीर बंद पडलेले आमी उलोवन वता. बट कोणूच इनिशिएटिव्ह घेवन प्रयत्न करिना. बट अटल ग्राम योजना आनी स्वयंपूर्ण मित्र हाज्या इनिशिएटिव्हसान सुर्लाच्या फार्मरांनी 20 वर्सांच्या उपरांत परत 31 हेक्टर शेत हे रिवायव केले आनी ते रावपाक लागल्या. त्या खातीर तांचेय बी खूब खूब अभिनंदन. गोंयांत जर आमी अशा पद्दतीन इनिशिएटिव्ह घेतली जाल्यारूच हे परत सगळे रिवायव जावपाक शकता. पण ते सगळे सरकारान करचे म्हणून सरकारा कडेन बोट दाखोवचें किंवा सरकार थंय येवन नांगरूंक शकना. ते नांगरतले जाल्यार शेतकरीच जाय. ताका जाय तो सपोर्ट हो सरकार दिवपाक शकता.
म्हणून आमच्या अटल ग्राम योजनेच्या अंतर्गत हे काम सगळे त्या एजन्सीच्या मार्फत केलें. अश्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स गव्हर्मेंट टायम टू टायम घेत आसा. आमी जाका म्हणटा की सरकार गोवा ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर कितें करता. हाज्या उपरांत तुमी फिल्म पळयतले. म्हाका दिसता 15-20 मिनटांची फिल्म्स आसतली, ज्या फिल्मान एक्चुअली गव्हर्मेंट फाटल्या 10 वर्सांक हे गोंय ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर मागीर जावं तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट म्हणजे जो आमचो सालिगांव आनी कुडचड्या हांगासर आसा, बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट बऱ्याच जाणांनी पळोवंक ना विच इज PPP तत्वाचेर चलता जो कुणे हांगासर आसा. आमी जी बीग हॉस्पिटल्स आसा ताज्या खातीर आमी ती वेस्ट थंय वता जाल्यार ती थंय आमी ट्रीट करता विच इज अगेन ऑन द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन इंडिया अजुनूय म्हणटलो तो थंय चलता. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन इंडिया. पयलो एशियांत आशिल्लो. हे कित्याक सांगता, इट इज अगेन म्हणजे आमी वेस्ट टू वेल्थ आमी फक्त म्हणना, इट इज एक्चुअली वेस्ट टू वेल्थ. म्हणजे ज्या वेस्टा पासून आमी पावर जनरेट करता त्या सेम पावराचेरूच तो प्लांट चलता आनी उरलेली वेस्ट जी आसा पळय विच इज कन्वर्टींग इनटू द मॅन्युअर. कोणी जर इंडस्ट्रियलिस्टांनी वचून पळोवंक ना जाल्यार मुद्दामून सालिगांवचोय प्लांट पळोवचो, कुडचड्या वयलोय प्लांट पळोवचो आनी आमचो बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट हो पुणे आहा तोय पळोवचो. आनी हाज्या सारकिल्यो कितल्योश्योच इनिशिएटिव्स म्हणजे आमच्या CRZ ऑथॉरिटीच्या वतीन आसतली किंवा आमच्या म्हणजे कन्स्ट्रक्शन वेस्ट आमी ट्रीट करता. अश्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी सातत्यात घेता. ते फिल्म स्क्रीन करतले त्या फिल्मांतल्यान तुमकां पळोवपाक मेळटले. आनीकूय हाज्या पेक्षाय चड इनिशिएटिव्स येता त्या वर्सांत आमकां आनीकूय नवीन इनिशिएटिव्स घेवपाची सरकाराची इच्छा आसा. सरकार सगळ्यांच्या बरोबर मेळून हे अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स घेतले. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता फॉर IDC. फर्स्ट टायम दे हॅव टेकन इन द लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स. म्हणजे आमी म्हणटा की एफिशियंट ETP जर ना जाल्यार हाज्या फुडें सगळ्या कंपनीक हांव परत एकदा आयच्या दिसा सांगता, जर ETP प्लांट तुमचो चल्लो ना जाल्यार कंपनी बंद करची पडटली. उदक तुमकां हाडून STPन घालपाक आमी दिवचे ना. यू वॉन्ट टू ट्रीट युअर वॉटर एट युअर ETP ओन्ली. ते दीस बंद जाले की तुमचें उदक हाडून तुमी टॉका वयल्या STPन जे सोडटाले आनी आमचो वयल्यान STP पिड्ड्यार करतालो. हांव मुद्दामून एक कित्याक सांगता, सांतिनेजचो नालो सगळ्या जाणांनी पळयला बट ताज्या खातीर मोडलेले 27 कोटी रुपया अजुनूय बी सांतिनेजच्या नाल्यांत आपली वेस्ट सोडपाक खूब सोंपें आसता. बट ते 27 कोटी रुपया मोडून तो एफिशियंटली आमी आतां चलयता. तो मुद्दामून वचून पळोवचो आनी ते सगळे क्लीन करून परत एकदां मांडवीन सोडटा. त्या खातीर त्या उदकान सोडपाक आपल्या इंडस्ट्रींतलें उदीक हाडून त्या STPक सोडपाक दिवचो ना. हांवें इन्स्पेक्ट केल्या उपरांत बऱ्याच जाणांनी आपल्यो टँकरी बंद केल्या आनी हाज्या फुडें थंयसर टँकर येयल्ली म्हाका चलची ना. STPची टँकर येयल्यार जाता बट ETPची चलची ना. इंडस्ट्रींतल्यो टँकरी हाडून थंय खाली करून दिवच्यो ना. यू वॉन्ट टू ट्रीट युअर वॉटर एट युअर ETP ओन्ली. आनी जर ते चलना आसत जाल्यार इंडस्ट्री बंद दवरात. आमी गोंय तुमकां अशा पद्दतीन पिड्ड्यार करून दिवचें ना. हांगासर चलची इंडस्ट्री बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट डॅमेज चलोवंक दिवचें ना. तेंय सांगता आमकां आमचो सैम राखपाक जाय. गोंय हे सातत्यान लोक कित्याक गोंयांत येता, गोंयचो सैम पळोवपा खातीर येता, गोंयचो एनवायरमेंट पळोवपा खातीर येता, गोंयचे सन सँड सी जाका आमी म्हणटा आनी ताका फुडें एड करून जेन्ना आमी स्पिरिच्युअलिटी जेन्ना एड करता हे सगळे जर आमी राखून दवरले जाल्यारूच आमचो डे बाय डे ट्युरिस्ट वाडटलो. ना जाल्यार ट्युरिस्ट वाडचो ना. आनी तो वाडपाक जाय आसत जाल्यार गोंयच्या सैमाची काळजी ही गोंयकारांनीच घेवची पडटली. आनी ताका लागून म्हणजे एलेक्स बाब उलयता आसतना तेणी 2-3 गजाली सांगली. हांव तुमकां मुद्दामून आनी एक गजाल ताका एड करता. एक म्हणजे आपल्या घरांतलो कोयर पिशवेन घालून रस्त्यार उडोवं नाकात. आपल्या घरांतलो हाडून पिशवी रस्त्यार उडोवं नाकात. सगळें आमी कलेक्शन करता. पंचायतींनी कलेक्शन सेंटर्स आसात, म्युनिसिपालिटीनी कलेक्शन सेंटर आसात. म्हजें घर क्लीन आसचें आनी रस्तो पिड्ड्यार जावचो. ही जर वायट प्रवृत्ती आहा पळय न्ही ती प्रत्येकान बंद करची. हाडून कोयर पुला वयल्यान उदकान उडोवं नाकात. निदान तितके तरी सांबाळात. आनी सगळी कडेन जी कलेक्शन सेंटर आसात थंय उडून दवरात. स्कुटरींतल्यान वयता हांव काडटलो आनी भरलेल्या कोयराची पिशवी न्हंयन उडयतलो. हें चलचें ना. आनी तें म्हाका दिसता हांव तितकी रिक्वेस्टूय सगळ्या जाणांक करता. आपल्या घरांतलो कोयर हाडून रस्त्याच्या देगेक उडोवचो न्ही. कोयर सगळो काडपाक आमी क्रोड्स ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडींग एन्युअली. क्रोड्स ऑफ रुपीज हे ट्रीट करपा खातीर. बट तें गोंय क्लीन करपाक आनी क्लीन दवरपाक म्हाका दिसता आमच्या समेस्त गोंयकारांनी मदत करपाक जाय.
इवन दो द हॉटेलर्स बरेचदा तुमचे कॉन्ट्रॅक्टर्स जे त्यांनी कोयर ट्रीट करपाचो आनी उडोवपाचो जो कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्यात ते कोयर लागीं करतात आनी रस्त्याच्या देगेक उडयतात. हाज्या फुडें ताजेरूय बी म्हणजे हांवें ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ताका स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन दिला, खंयच्या हॉटेलांतलो जर कोयर येवन रस्त्यार पडलो आसत जाल्यार तोय बी आमी टॉलरेट करचे ना. म्हणून हे सगळें करता आसतना हे एनवायरमेंट क्लीन आनी नीट, गोंय ग्रीन आनी क्लीन ही दवरपाची जबाबदारी ही आमची सगळ्यांची आसा आनी ती सगळ्यांनी दवरची अशी म्हाका दिसता. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2024 हाची थीम आशिल्ली लँड रिस्टोरेशन अँड डेझर्टिफिकेशन, द ड्राउट रेजिलन्स अँड विथ द स्लोगन ऑफ अवर लँड अवर फ्युचर. आमी पळयता की बिचांचेर सॉयल इरोजन्स खूब मोठ्या प्रमाणात जायत चल्ला. नॉट ओन्ली ऑन द बीच बट इन द इंटेरियर म्हणजे रिवर सायड जर आमी सगळे जर पळयत जाल्यार सॉयल इरोजन हे खूब मोठ्या प्रमाणे म्हणजे जावं ते मागीर बिकॉज ऑफ द सँड एक्सट्रॅक्शन किंवा बिकॉज ऑफ द अदर एक्टिविटी आमी न्हंयच्यो सायडी बी कोसळपाक लागल्या. हेजो सगळ्याचो विचार करून सरकारान अंदूच्या वर्साक आमी म्हणटा जाका बांबू प्लांटेशन अँड कॅशू प्लांटेशन. बांबू प्लांटेशन हे स्पेशली फॉर द सॉयल इरोजन बंद करपा खातीर एट प्रेझेंट इन गोवा देर आर द 9 varieties ऑफ बांबूज आर अवेलेबल आणि विच इज अगेन द कमर्शियल. तुम्ही बांबू लायात 5 वर्साच्या भितर तो कमर्शियली विकत घेवपाची आणि तो कट करून तुमकां विकपाची प्रोविजन सरकार करता. फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे 1 लाख भर बांबू दिवपाचो आमी ह्या वर्साचो प्रयत्न आसा. बट ताज्याय भायर मागीर मिनिमम कॉस्टाकूय बांबू अवेलेबल फ्रॉम द बांबू बोर्ड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाज्या कडल्यान सरकारान सगळ्यांक दिवपाचो. ह्या पुराय जून म्हयनो आनी जून जुलय ऑगस्ट ह्या 3-4 म्हयनो वेगवेगळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किंवा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट वेगवेगळ्या तालुका प्लेसीसचेर बांबू हो खूब मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आसतलो जेणे करून सॉयल इरोजन जावपा खातीर हेजो खूब मदत जाता. ती कोस्टल बेल्टान आसतले, विशेष करून मानशेचे बंद आसतले. ह्या सगळ्या बंदांचेर हे बांबू प्लांटेशन खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांनी करचे जेणे करून सॉयल इरोजनूय थांबतले आनी जेणे करून बांबू हो कमर्शियली बी विकलो वयतलो. कॅशू प्लांटेशनाचेर भर दिता आसतना कॅशू आमी जर पळयत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात कॅशू इम्पोर्ट जावपाक लागलेलो आसा. आमी जो म्हणटा कॅशू इज इम्पोर्टींग फ्रॉम द अदर कंट्रीज आणि विच इज नॉट दॅट टू टेस्टी ऑफ द गोवन कॅशू. आता तेजेर जर खंय तरी आमी ओवरकम करतले आसत जाल्यार चड मोठ्या प्रमाणात कॅशू प्लांटेशन जावपाची गरज आसा आणि त्या खातीर कॅशू प्लांट्सूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात सरकार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन अवेलेबल करतले आणि ते सगळें करता आसतना सरकार जे सहकार्य तुमकां दिवपाक जाय ते सातत्यान सहकार्य दितले. आयच्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्यो हांव समेस्त गोंयकारांक आनी देशवासियांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आमी सगळ्यांनी मेळून जर ह्या एनवायरमेंट सेव करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यारूच जातलो. एकटो दुसरो करूंक शकना. म्हाका दिसता तें करपाक म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या बरोबर लोकांचें सहकार्य, इंडस्ट्रिस्टांचें सहकार्य, विशेष करून पत्रकारांचें सहकार्य हाची गरज आसा. तुमी ते आयज सगळे जाण आमी शपथबद्ध जाला की ह्या सैमाची काळजी आमीच घेतले. घेतले काय ना? घेतले काय ना? घेतले जाल्यार म्हाज्या बरोबर सगळे जाण दोन्ही हात वयर करांनी भारत माता की जय, भारत माता की जय. खूप खूप धन्यवाद. देव बरें करूं सर. पावसाचो सडो जसो दारान झडटा तसोच आयज तुमच्या उतरांचो सडो ह्या सभाघरांत आमकां दिश्टी पडटा. सर, गोंयच्या दिश्टाव्याचो फुडाराचो तुमी दिश्टावो बाळगिला त्या खातीर आमी समाधान